জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, হরি বাবু জিন্দাবাদ। কলিঙ্ଗ টুডেକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଥିଲୁ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ବ୍ଲକରେ ସେହି ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସମ୍ମାନୀୟ ହରିବନ୍ଧୁ ଶତପଥୀ ଆଜି ଏଠାରେ ଆସିକି ଦାବିପତ୍ର ଥାନାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସଭାରେ ଆସିକି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର এই যে গুন্ডাগর্দি বিরুদ্ধে তদন্ত করা যাও এবং আসামকে গিরফ করে যাও। তবে আসন্তু শুনিবা সেই তাকর প্রতিক্রিয়া। সাধারণ সম্পাদক কটক জেলা কংগ্রেস কংগ্রেস আমার শোভাযাত্রা মেমোরিয়াল দিয়াগলা শীঘ্র শোভাযাত্রা হয়েকি আসিকি দিয়াগলা আইআইসি টাঙ্গিকি আমার দাবিপত্র 15 তারিখ দিন ব্লকরে যেভাবে ভাবে অরিন্দম রায় আটবারিক ये दुई जन पंचायत ऑफिस भितर पशिकी वीडियो नथिला समय रे ए वीडियो अच्छी चाहते जो दुर्व्यवहार करागला आउ जो तिक्तता कथबार्ता करागला ये को मानविकतार परिचय दिए ये कौन ये मनीष ना कौन एमाने गला दिन में हारी जाइए दी जन जाक कौन समिति सभ्य पंचायत समिति रे कौन समिति सभ्य जगह जी हारीगला से घर को गला जी जीतिला जीतिक आसला पंचायत समिति रे आसन दिया दियो बसिया सुविधा सुजोग दिया से बस मीटिंग हरिबंधु शतपथी नेतृत्व में टांगी सालेपुर निर्वाचन मंडली टांगी सालेपुर निर्वाचन शह शह कर्मी ये जोगदे ये विक्षोभ प्रदर्शन करिसेंती एवं एक दाबीपत्र आईआईसी की देइसेंती। ये दाबीपत्र लिखाई जदि 15 दिन भितर आईआईसी एक्शन न नियंती ताको प्रति ताले विक्षोभ जोरदार हो। आज आम मेमोरांडम देलु आईआईसी टांगी थानार कार्यानुष्ठान ग्रहण करे आईन अनुसार जहाँ करवा कथा करेंगे और जदि 15 दिन भितर कार्यानुष्ठान ग्रहण करती तेज कांग्रेस दल पक्षर निश्चित भाव गोटे बड़ धरण विक्षोभ कर राजरास्ता को आम निश्चित भाव आसबू। आज सरकार जो प्रकार डिविजन पिटी घोर विरोध कर कांग्रेस दल आगुरी जय हो आज भी जय हो अच्छी आसंता काली निश्चित जय हो रही।